آج ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں ایک خاص موضوع پر ڈسکس کر رہے ہیں، موبائل کی میرٹس اور ڈی میرٹس۔ میرٹس جو ہمیں صرف میرٹس کی میرٹس نظر آتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کے ڈی میرٹس بھی ہم اویل کر رہے ہوتے ہیں۔ میرٹس میں ہمارے پاس اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ڈی میرٹس کی جگہ ہی نہیں بنتی۔ اگر ہم اس کو پازیٹیولی نوٹ کریں کہ ہمارے ایجوکیشن سائڈ پہ چلے جائیں یا ہم کسی بھی کمپنی پہ فیکٹریز میں کہیں بھی جائیں تو اس سے بینیفٹ لیا جا رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اہم چیز جو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ٹائم کس طرح سیو کرتے ہیں۔ ہم اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے اس ڈیوائس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹائم کل ہو جاتا تھا اس ٹائم کو سیو کرنے کے لیے ایک بہترین ڈیوائس ہے جس نے ہمیں بہت ساری ہماری اپارچونیٹی بڑھا دیا۔ جو کام ہم مہینوں میں کرتے تھے ہم جلد سے کر جاتے ہیں اور ہم اچیومنٹ کر لیتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ اپارچونیٹی ہمیں اس ڈیوائس سے مل رہی ہے اس سے پہلے ہمیں اتنی اپارچونیٹیز نہیں ملی تھی، اور ہم جتنی جلدی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں اتنی جلدی کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ لاسٹ سینیریو میں جب کرونا عروج پر تھا تو اس ڈیوائس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا۔ اس کا فائدہ آپ نے دیکھا کہ آن لائن کلاسز ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے مل کر بڑی کامیابی سے چلائی اور باقاعدہ امتحان ہوئے، آن لائن پیپر بھی ہوئے، اس کا بینیفٹ ملا۔ لیکن ہم اس کے آگے سے چلے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی رہتی ہیں جو بچوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر لی ہے، اور انٹرٹینمنٹ میں جیسے اسے گیمس لے لیجیے، فلمیں لے لیں، ڈرامے دیکھ لیں، کارٹون دیکھ لیں، تو یہ سب چیزیں ٹائم کل کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا کوئی بینیفٹ یا کوئی اپارچونیٹی ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ تو پلیز آپ اس کے بینیفٹ پہ زیادہ چاہیے، اس کے میرٹس پہ زیادہ چاہیے، ڈی میرٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو یوز کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سر نے بہت ہی کمپریہنسولی سارے خیال کیا۔ یہ آج کی یہ جو میٹنگ ہے یہ گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دراصل ایف جی بوائز سینئر کالج کراچی کینٹ کے پلیٹ فارم سے گروپ ڈسکشن کا ایک انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد سوچنے سمجھنے اور اظہار خیال کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے طلباء کو۔ تو لہٰذا ہم نے ان کو ایک ٹاپک دیا اسٹوڈنٹس کو، پارٹیسپینٹس ہیں، کہ اس کے اوپر سوچیں۔ پھر ہم نے ان کے گروپ بنا دیے، ان کو پارٹنر دیا کہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اور پھر آج یہ ہمارے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آفٹر ڈسکشن انہوں نے کیا پوائنٹ ہے جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ سمجھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ منور یہ اپنا پوائنٹ شیئر کریں۔ In the name of Allah, the most merciful beneficent. Hello everyone, I am Munawar Hussain, studying in second year pre-medical from FG Boys Senior College, Karachi. Today I am going to share my opinion about mobile phones. Mobile phones are also called smartphones. Mobile phones have revolutionized the whole history of humankind. Mobile phones are available from the every common touch of society. Mobile phone is one of the most significant invention which has totally changed the whole world, and its living status of everyone has been altered. So I'm going to share the benefits or merits of using mobile phone. So mobile phone, according to me, one of the best advantage of using mobile phone is the mode of communication. You can use mobile phone for communication purposes. Wherever from you are and wherever you want to contact, you can easily make the way by using the tool mobile phone. Mobile phone, whatever, it doesn't matter what the distance between you and your relatives or friends or near and dear ones is. It's the mobile phone which makes it possible to call you from your parents or from your relatives, from your everyone, whatever you want to do. So on the other hand, every positive thing has sometimes a negative impact on human being. So I'm going to discuss the wastage of time, which is one of the most we can call this the important point which should be discussed, should be shared here. Many youngsters and our teenagers are wasting their time in playing majority of games such as PUBG and many other in Malaysia, and wasting their time in entertainment purposes such as using YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook. They are much more wasting their time. So as well as the upper class and lower class, both are being influenced by using usage of mobile phone. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
This is Farooq Ahmed, but I am a student of second year pre-medical FG Boys Inter College Karachi. I want to share my points about the misuse of cell phone or mobile phone. According to me, mobile phones are devastating our family relations. It has increased in such a way, an extent that even family members use this evil to communicate with each other under a single roof. It has ignored all the moral values, self-understanding and sympathies of each other. Thanks. मेरा नाम मोहम्मद साद है और मैं सेकेंड ईयर ICS का तालिब इल्म हूँ। जैसा कि सर ने हमें टॉपिक दिया था मिस यूज़ एंड यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो उस पर रिसर्च करने के बाद जो कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे हैं कि ये ख़ास हैं, तो वो मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूजेस में से पॉइंट्स। यूजेस में से जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा है वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग ऐसी लर्निंग को कहते हैं कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आप जो मालूमात या किसी भी किस्म की आप तालीम हासिल करें तो उसे कहते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आजकल के डिजिटल दौर में। जैसे कि अगर हम 1-2 साल पीछे चले जाएं तो जब कोरोना वायरस आया था तो सारे तमाम तालीमी इदारे मुल्क में बंद हो चुके थे इस बीमारी की वजह से। तब मोबाइल फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया लोगों ने, स्कूल वालों ने, तालीमी इदारों ने, एक नर्सरी क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी क्लास तक को इससे फ़ायदा हुआ। वो ऐसे हुआ कि तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर डाइवर्ट हो गए, जिस वजह से लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ, ख़ासतौर पर तालिबे इल्म को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसमें और भी कई तरह की फील्ड्स होती हैं, आप किसी भी किस्म की स्किल बगैर सिर्फ एक टच से आप जो है ना सीख सकते हैं स्मार्टफोन से। और इसी के साथ साथ जो इसका एक नुकसान हैं उनमें से मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो मुझे काफ़ी ख़तरनाक लगा। वो ये है कि जैसे जलूस के दौरान या त्यौहार के दौरान जब आवाम जब रोडों पे निकलती है, सड़कों पे निकलती हैं, तो उस वक्त जो ज़्यादा से जो ख़ास जो एक ख़तरा होता है वो ये होता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका इस्तेमाल जराइम करने वाले मुजरिम भी करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि वो इसके ज़रिए आपस में रब्ता करते हैं और मोबाइल फ़ोन के टचेस के ज़रिए बॉम्ब ब्लास्ट भी किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार उस दौरान उन दिनों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद कर देती हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वो आवाम की सेफ्टी की वजह से इस चीज़ को बंद कर देते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर महमूद है, मैं सेकेंड ईयर पे इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। आज का हमारा जो ग्रुप डिस्कशन का सेशन हुआ इसके दौरान जो मेरे को मोबाइल फ़ोन के हवाले से मिस यूज जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो हमारे यूथ है, जो हमारे टीन एजर्स बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। इसके अंदर जो चिप्स लगी होती है जिसके अंदर से रेडियो एक्टिव वेव निकलती हैं, वो हमारे जो बच्चे हैं उनकी यानी कि आंखों पे और स्किन पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती हैं। उनकी वजह से जो आई साइड है वो बहुत वीक होती चली जा रही है। और दूसरा ये कि इसके जो ज़्यादा यूज़ की वजह से रात गए तक इसका यूज़ करना उसकी वजह से डिप्रेशन की जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैलती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और ये जो बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का, स्टूडेंट्स का, बिलखुसूस हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा का। ये जो ग्रुप डिस्कशन का सेशन था कि यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ सेल फोन, इसका कंक्लूजन या जिस्ट या खुलासा यूँ निकलता है कि वाकई एक इनकलाबी इन्वेंशन है, रेवोल्यूशनरी है। और हम इस इन्वेंशन की वजह से इस दौर इंसानियत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक वो दौर कि जो मोबाइल फ़ोन से पहले का दौर है, एक वो दौर जो मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन के पोस्ट इन्वेंशन ऑफ सेल फोन, इस दौर को हम कह सकते हैं। एक इनकलाब है जो हमने देखा है, इसका इम्पैक्ट हमारे हर हवाले से हमारी इंसानियत के ऊपर पड़ता है, माशरत के ऊपर पड़ता है, समाजियात पर पड़ता है, माशियात पर, अखलाकियात पर। खुलासा ये है कि ये एक ऐसी तलवार है कि जिससे हम अपने दुश्मनों को सफाया भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए से हम अपनों को काट भी सकते हैं। इस तरह से हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। गन से आप फ़ायदा भी ले सकते हैं, नुकसान भी। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अगर फ़ायदा लेना चाहें तो अपनी तालीम के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो या अपने डिसिप्लिन के हवाले से हो, इसके अंदर इस तरह की एप्लीकेशन है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, इससे हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, इसके वजह से हमारी सोशल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो गई है।
اس کی وجہ سے ہمارے اخلاقیات کے اوپر وہ نرچرنگ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ وہ سارا ٹائم جو ہے وہ موبائل فون کے اوپر لگ رہا ہے، اس کے استعمال کے اوپر لگ رہا ہے. اسی وجہ سے ہماری اولادیں باغی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی وہ تربیت ہو ہی نہیں پا رہی، نہ ان کو وہ ٹائم مل پا رہا ہے. گناہوں کے مواقع بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، غیر اخلاقی مخرب اخلاق چیزوں کے مواقع بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہماری جسمانی صحت، ہماری ذہنی صحت، ہماری جلدی صحت بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. تو بہرحال آج کی ڈسکشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک موقع دیا جائے کہ آپ نے کس طرح سے سوچنا ہے، کس طرح سے غور کرنا ہے، کس طرح سے ڈسکس کرنا ہے، اور کس طرح سے لوگوں کو متوجہ کر کے اپنا اظہار خیال کرنا ہے. اور آخر میں ایک بار پھر تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنی اس پریکٹس کو آپ جاری رکھیے. پاکستان زندہ باد.